Hi guys, for today's video, matumig Oliver Osoyos, the capital wine city. Let's go! Tagay-tagay bawala sa pahit kong aluha. Abi ko lang madaranig pahiyong. Dito na lang bata kuto, wala bayo'y pailog. Pwede pa bang muhangyo bisan gamay? Yes guys, naabot na gid mi dere sa Oliver. Mag-wine tasting na mi mga guys ha. Kuyogi mi mga guys. O kay gutom naman, so mangaon usa ta guys. Kaniyo, maora niyo among litson nga dinosaur. Guys, kuyog ta guys, mangaon usa kay aron ato ning hilison sa wine. Let's go guys, kaon na. Oh, see? Lami kaayo. Sus, kalami na lang. Let's go! Lagi ni nagtag. Namili kay nila tamang kuno kay gloves. Oh. Kumbati na. Ito ni nabela. Okay. Aka onya okay ra sada ros, kinamot ka ros. Guys, wine tasting. Wine tasting. Ana ay. Naong sa mga manginumay. Pero kung kailan like klaseng asa sa wine. Oh, wow. Ano ni guys? Oo. Ako di Wine tasting. Murag special kining wine tasting ron ba? Oo. ang ila po dire. Wine pagin. Very nice location. Yes guys, among first stop Maverick Winery. Ang kuan diri guys, ang bayad diri guys kay tag 5 CAD per person. So kuyogi mi guys, mag wine tasting. First stop Maverick. Mao na niyo? Mao na niyo? Mao na ni guys. Oh, see what I see? Yes guys, second stop Silver Siege Winery. Diri guys, pre-taste ta ang ilang wine diri guys. Nya daghan kay sila mga wine nga pre-test. Nya lami sad kaayo mga guys. Makapalit juga diri guys. Peting lami free, walay bayad, dili parehas dito sa among first stop. Mo ni siya Silver Siege, the best. Here we go. Here in Silver Siege Winery. This is hard. Oh my guys.